दोलोफ्राव थांलाय फैलाया जाबाय थायो सोरहाबा मायबा आंखाल थायो सोरहाबा मायबा दुखु थायो बयनिबो चिन्ताधाराया जुदा जुदा হয় মই যোৱাকালি ইউপিপিএল দলৰ পৰা মানে ৰিজেক্ট खुलुमबाय जय बर' हारिनि वेलकाम टू रमास अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बराय हरनाय लानाय थानाय जाबाय दायो नोंथांमोननि खाथियाव आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदो आरो बे आपडेटआनो जाबाय पलिटिकेल हान्जावहा सोरबा इउपिपिएल बिपिएफ इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस बिजेपि कंग्रेस बिदि बादस्लायबाय थायो नङा होमबा पलिटिकेल हान्जावहा जाय व्यक्तिफोरा पलिटिकेल हान्जावहा मोनसे पार्टियावनो थिरांहै गसंना थाथिरा पलिटिकेल हान्जावहा बादस्लायबाय थायो बिदि मानसिफ्रा रावबो रायजो राजा जाथि माहारिनि थाखाय खामानि मावा बेफोरबायदि मानसिफोरा गावनि लाबालाब बा गावनि बेंक बेलेन्सनि थाखायल'सो खामानि मावो बिनिखायनो बिथांमोना पलिटिकेल हान्जावहा पलिटिकेल पार्टियावहा बादस्लायबाय थायो दा जोंनि बिटिसियावनो खाम्फा बरगयारि सारखौ लानानै इउपिपिएलनि मानगोनां प्रमद बर' सारा मा बुंदों बिनि भिडिअ क्लिप आं नोंथांमोननो खिथिनो थांगासिनो खाम्फा बरगयारि सारा थांनाय 5 बोसोर सिगां बिपिएफ सरकारनिफ्राय ओंखारनाय इउपिपिएल सरकारखौ जइन लाहैदोंमोन इउपिपिएल सरकाराव 5 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव जेब्ला इउपिपिएल सरकारा एबार खेबसेनि इलेक्शनाव हारियो अब्लानिया बिथांनो नांगौ बायसा रां रुफा बेंक बेलेन्सआ बिथांनियाव हाबाखै खोमा बिनिखाय बिथाङा पलिटिकेलखौ पार्टिखौ चेन्ज खालामनानै बिपिएफआव फैनायखौ जोङो नुफिननो मोन्दों थ' नोंथांमोननो फुल आपडेट होनो थांगासिनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाबालामायनि मिथिना मोनगोन फैदोंमोन जोंनिया दोलोआव दा गावनि दोलोआव थांफिनदों आंनि शुभेच्छा थागोन राजनितियाव थाबानो जाबाय जाय जेराव थायो हारिनि मोजां मावबानो जाबाय आं बेखौनो हास्थायो बेबायदिथ' जेबो नङा बिथाङा फैदोंमोन बै समाव बिपिएफआ माखासे बाथ्रा बुंदों दिनै जोंनि दोलोनिफ्राय ओंखारलांगोन जोंनिबो सोरबा दोलोनि मानसिफ्रा मोजां गाज्रि बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जेरावनो थाया मानो हारिनि मोजां खामानि मावनायखौ आं लुबैयो दोलोफोरनि गेजेराव बेबायदि जायो दोलोफ्राव थांलाय फैलाया जाबाय थायो सोरहाबा मायबा आंखाल थायो सोरहाबा मायबा दुखु थायो बयनिबो चिन्ताधाराया जुदा जुदा दा नंखायनो गोसो गोरोबनाय मानसिफोरजोंसो दोलोआ जायो नंखायनो जोंनि दोलोआव जोंनि नीति जोंनि आदर्श जोंनि इयुन थांखि जोंनि हाबा मावनाय आरो रायजो राजाफोरनि फारसे जोंनि मावनाय दांनायखौ जाय बुजियो बिसोर थागोन जोंनि गोसोखौ जाय बुजियो बिसोर थागोन जाय बुजिया बिसोर थांगोन थांलाय फैलाया जाबाय थाखायो बिपिएफनिफ्रायबो गोबां ओंखारलांदोंमोन आगोलाव दा जोंनिफ्रायबो थांनो हानाय सरकार गैया होननानै आरो फैफिनलायगोन হয় মই যোৱাকালি ইউপিপিএল দলৰ পৰা মানে ৰিজেক্টেশ্যন দিলো আৰু এতিয়া বিপিএফ দলত যোগদান কৰিবলৈ মই কৈ আছো আমি বিটিসি গঠন কৰিছো আৰু সেই বিটিসিখন ভালকৈ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি বিপিএফ দল গঠন কৰিছো গতিকে বিটিসি গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য আৰু বিপিএফ দলৰ নীতি আদৰ্শ এইটো লৈ পেলাই বিটিসিৰ পূৰ্ণাংগ উন্নয়নৰ আমি যি কাম শুরু কৰিছো এতিয়া বিভিন্ন কাৰণত আমি কয়েকজন বিপিএফ নেতাসকলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আঁতৰি বেলেগ দলৰ কাম কৰিছিলো এতিয়া বেলেগ দলৰ কাম কৰাৰ পিছত মই উপলব্ধি কৰিছো কি বিটিসি গঠনৰ যেটো উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ পৰা মানে এন্টি ক্লক বা এন্টি টেসিস কাম কৰা নিচিনা মোৰ লাগিছে গতিকে মই আজি পুনৰাই চিন্তা কৰি পেলাই আৰু বিপিএফ দলৰ নেতা আমাৰ বিটিসিৰ চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু সমূহ বিপিএফ দলৰ সিনিয়ৰ নেতাসকলে মোক আহ্বান জনাইছে বিপিএফ দলতে ঘূৰি আহি যেন আগত যেনেকৈ কাম কৰিছিল তেনেকুৱা কাম কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা লয় আৰু সেই আহ্বানটো সন্মান জনাই আমি যি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই বৃহৎ এটা জনগোষ্ঠী আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত যি আছে সবকে লৈ একত্ৰিত কৰি পেলাই উন্নয়নমূলক কাম কৰা প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার যে আমার চেষ্টা এটো পূর্ণাঙ্গভাবে যেন সফল হয় ইয়াৰ কাৰণে মই বিপিএফ দলত পুনৰাই গৈ কাম কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা লৈছো খুব একো নাই যে মই যেটো ক'লো সেইটো সঁচা কথা
UPPL দল এটা ভাল আঞ্চলিক দল আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বহু বছৰ দীঘল এটা সংগ্ৰামৰ দ্বাৰা BTC 5 বছৰ শাসন মানে দায়িত্ব ল'ব পৰা এজন ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ দক্ষতা বহুতো মানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ BTC বাকী জানে তেখেতৰ জ্ঞান তেখেতৰ বুদ্ধি আৰু ধৈৰ্য মই UPPL দলত কাম কৰি পেলাই মই দেখিবলৈ পাইছোঁ মই আশা কৰোঁ যে তেখেতে UPPL দলটো এটা সাস্টেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেখেতে কাম কৰিব আৰু সফল হ'ব এইটো মই আশা কৰোঁ আৰু কামনাও কৰোঁ কিন্তু মই UPPL দলত থাকি যেটো কাম কৰিলোঁ এইটো সময়ত মানে মই যেটো কৈছোঁ যে যি কাৰণত আমি BTC হাতত অস্ত্ৰ লৈ পেলাই আন্দোলন কৰাৰ পিছত গঠন কৰিব পাৰিলোঁ আৰু BTC বাসীয়ে এই BTCৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ জাতীয় সমস্যা নিজৰ ভাষা সাহিত্য উন্নয়নৰ যি আশা আকাংক্ষা এইটো পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত BPF দলে মানে সবতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আঞ্চলিক দল এইটো মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ